lamsoko sangatuni kokro koktoma anam nogutoma university of materi kokro koktoma rongkha khoi thana khosa bajar bori amsa jo sagoi thani nogo sakhasu kotok sarothika khaksa tiprajak mungpia deborma omar bisiniji Basically corruption mangkthi khajejang mangkha baithangni nogono patika khoi thana bajar bari amsa yo sakni nogono kotok soi thimani patimung siklini mung pia deborma omar noji patimuni koktoma khnawi police thangoi sawikya mangkthi tuboi bajalabari sakham nogo tubukhe bazar tongai doctor thujahani sakelak saklai rekha yagulo police mangkthi bajalabari sakham nogne khoi hangko sakham nogoni morgo tubi phaikya mangkthi postmortem ni yagulo tini phungo nukhun yago yafar jakha phiaba tangai thikya sawi maya kun police mamla yago nawi chena na chengi rekha tini sangsal chari nijorabo da kashmiri file movie cinema hall naya thaka hasri montreal biplop kumar development kuburi montri emlera da kashmiri file movie cinema hall naya thaka hasri montreal biplop kumar dev khoboi kuburi montri emlera আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি শ্রী মানিক সাহা সহ স্পিকার মহোদয় শ্রী রতন চক্রবর্তী এবং মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সদস্যরা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএসি আমার সমস্ত বিধায়কগণকে এবং অন্যান্য বিধায়কগণকে নিয়ে আজকের যে মুভি আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাশ্মীর ফাইল জম্মু কাশ্মীরের কিভাবে আমাদের পণ্ডিতদের উপর তাদের কি কি অসুবিধা হচ্ছে তৎকালীন সময় কি কি অত্যাচার তাদের মধ্যে হয়েছে অমানবিক তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এই মুভি ডাইরেক্টর শ্রী অগ্নিহোত্রী ওনাকে আমি সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই তো উনি সেই বিষয়টা তুলে ধরেছেন সমস্ত দুনিয়ার সামনে আর এই মুভি শুরু হওয়ার আগে আমি অনুরোধ করবো সবাইকে দাঁড়িয়ে একবার ন্যাশনাল অ্যান্থমে অংশগ্রহণ করার জন্য Bisibirumni haikino takalai bisibo jamatia hodari phajenti amha tribulshori mutai nago mutai zakha Bisibrum pala jengmo haikino takalai bisibo amha tribulshori mutai nago aham dodamke jamatia hoda misib tharu haike amano jamatia hoda kromoni panda jangzakha opada phaimanjika jamatia hoda okra bora kumar jamatia hoda tifang boyundo jamatia emile rampoddo jamatia akosho বর্তমান বুঝকানো ফই আমা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির হাইকে মোতাইনগ কদম বিশিরমিন জমাতিয়া হদা মিশিব থারি ফায়ো আবা হাইকিন তাকলাই বিশিব থারজা কাহিনী কংসাকা উদয়পুর মহাদেব বারব মহাদেব পূজা খাইকা হদা অকরা ত্রিকবাম লোকরব ফাইমানজাখা আশাল যতনি ahokti bungsong sarang sati nai tangnai rokno ani khapakni hamjang mate khulumung gojal tini sini belai joraka ha salka teman humale bisiburum no taklai bosoro thangnai bisirokni hai kene ahom dodamke sini matai kotor babu koriani chunumungno rutogino taklai matabari bai sibari bo puja sengjagi omon thekene peila sengjaka ke soitroni paithago sini 200 puja babu koriano so puja nai satte tei ke boni bagai ne peila matabari bai sibari bo puja ma khayo ke sini tini motamuti borok rok bang ha belai aha nang ke sal bu kaha bo kisa obomani ke o sapung rok belai kutung soitroni jorao ba ke kisa samung khalewa rok kisa kosto rok nujang ha ke sini borok rok tinta menisakang pai manai omai ke sini asa khayo target tong ta sini jamatia hoda oto atrokan moyal tong jotto moyali ne kasal safa jotto ni omorong hoda ha hoda ni ne kuthu jamatia sudu jamatia simia ar sini jotto sini ama na puito thangnai rong ne ar kuthu wi khulu phai jang ang kasini jamatia ha hoda সামাজিক একতায় জমাতিয়া সমাজ ও মাতাবারিনো প্রায় হাজার হাজার হইমানো তেমনকে তাবক হিসাব কারে নাইমানি পুরাপুরি তৈ বছর বাদ রেখে পূজা বালি খাইমানিনো তাবক 431 বছর কাইতংটা আগিগো বনি আগিগো হংখাই
जे आसुक जों तथ्य ठिकाना खेरनाय मालिया प्राय ओ 431 बছর बाय थागिया ओ मतायनो पुजिनाय पुजारी पजनसि जमातिया तंमनि आगे आमोचिनि आचु बुरा सं नाना सं साइथांमनि कौता तमांगे जमातिया ता पुरापुरी खाइतोंमांगे 431 बছর ओ माताबारिनो खाइतोंगो आबनां किसा तेबो किसा साना मुसुगो ओ माबारि गाय तेबो जतनो आबो जानि जा सामुं दंगो आं सिमानि हिंके ओ माबारि हिंके आद्य शक्ति महामायासि ओ जों माबारि मालाय आमा हाकासात त्रिपुरी सुंदरी होने केवा अब आद्य शक्ति महामाया प्रथम बसुमती तयार ओंखाब मात्र बलं वाफां बुफां जाब्रा बब्रानो तयार खायबायखे जीवाणु तयार ओंसेनि निजेनि देहर अक्सिजेन गोनांखे तयार खायसिना इंखेने आद्य शक्ति महामायानो प्रथम तयार खायग्राव था अब चैत्र मासे जों ओ खेनाय खायमाबा बसरो बा मास पूजा चैत्र फांमोनो 2 तारिख फांमोनो 3 तारिख फांमोनो अब जों बा आमा बैसाग खालाया जात बा ओ जे ओ दशमी रखलाया जातखे खायमाबा ओ 1 तारिख फांमोनो 2 तारिख फांमोनो एफने बसरो वाइसानो खायो अमो अंके जमाइता हा खदा तुई बसरो वाइसा खायो तै उ जमाइता हा खदा तुई फाया फानो अन्यान्य साक जराय नक जराय तुई तो जे समय माफोरो जतनो फाय दङता जमाइता अंगैबो आलादाबाबो फायोता आमा त्रिपुरी सुंदरीनि आरो हाके फायलाय दङ जे त्रिपुरानि बुकुंबाराव तुइमा अंके बमुं फेरै बाबा गरिया उखिमानि आबो ओ महादेव नु बाबा गरिया हानि बायता असु पृथ्वी हानि जतनि सायमताय कतर अंके बाबा गरिया हानि बंगनि जमाइता हा होदा जिनो ओ त्रिपुरी सरि आमाना ब पृथ्वी गो जतनि सायसकां आसायनाय आद्य शक्ति महामाया हानि बंगनि दिनेर ऊपर दिन फायरो जिनि বিশ্বাস जमाइता हा होदा तेबो आमानो বিশ্বাস खायरो बाबा गरियानो বিশ্বাস खायरो आगेनि जायते ताबो सेमानो बसर थांनांगो आस्ते 6000 1200 कुथुंके तेनि बसर 1500 1600 अमाहाके बर' उंगै दङ हानि बंगैनो जमाइता हा होदा बेलाय खेचिने ओ बाबा गरिया बाय जिनि त्रिपुरी सरि आमानो बेलाय खे বিশ্বাসী आगामी राव तेबो लौनाय ए अमरतयैनो जों ताबो दिनै हास्तिनि मुंगोनां रोजाब गोरों ककथाय गोरों तै एक्टिं खाया गोरों तिप्रासा जयंत जमातिया बुभाग्रानि याख्रुंबै तिब्रा मथानि बाना रंखा खुश हूँ कि आज जयंत जमातिया जो एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से है, एक एंटरटेनमेंट म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो तिब्रा मोथा उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। पहले भी वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे प्रोग्राम्स में उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन आज उन्होंने खुद अपना एक्सप्रेशन दिया है कि ही वांट्स टू वर्क एंड सर्व द दोहा। हमारा तिब्रा मोथा में मेरा एक थिंकिंग और मैं अपने सब तिब्रा मोथा को एक तरीके से बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई बड़ा लीडर हमारे तिब्रा मोथा में आए तो झंडा लगाकर ज्वाइन करने से अच्छा नहीं लगता है। रीसा जो हमारा तिब्रासा कल्चर है, जो थानसा का एक प्रमाण है, वो देखकर हमने इनको ज्वाइन कराया है और हमको ऐसा सब जगह में करना चाहिए। ये कल्चर जो फ्लैग देकर और किसी को ज्वाइन कराना, ये दूसरे नेशनल पार्टीज का कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया है। हमारा कल्चर है रीसा लगाकर किसी को ज्वाइन कराना। आई एम वेरी हैप्पी दैट जयंत जमातिया हैज़ जॉइंड अस। मैं जयंत से उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टी के बारे और टिकट के बारे और पोस्ट के बारे नहीं सोचेंगे, आप हमारे ग्रेटर तिब्रालैंड के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले ग्रेटर तिब्रालैंड मिलेगा, उसके बाद आप पॉलिटिक्स के बारे सोचो। पहले हमको थानसा होके एक आवाज में दिल्ली को दिखाना है कि वी आर सीरियस अबाउट आवर एग्जिस्टेंस एंड अबाउट आवर सर्वाइवल। अगर हमने शुरू से ही अपना पोस्ट और अपना एमएलए और या अपना पद के बारे सोचने की कोशिश किया तो हमारा जो मूवमेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा मूवमेंट डाइल्यूट हो। आपको पब्लिक ने पहले से पसंद किया है, प्यार किया है,
क्योंकि आप कलाकार हैं। कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए और कलाकार के माध्यम से हमारा जो मूवमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यही मेरा थिंकिंग है। माय प्रेसिडेंट BK Rakol is here with me, ex-MLA, and my political secretary Rajesh Verma is here with me. Our EM Kamal Kolai Health, he's there also with me. But before he's EM, he's also a Tipra Motha warrior. Apron Department is here, Rakesh Department is here. I thank everyone for being a part of the process to get Jayanta in the party, Tipra Motha, and I wish you all the best. Thank you. जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, बहुत लोग ने बोला है कि सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना भी बोला है। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरालैंड वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर किसी को लगता है कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि आप पूरे इंडिया में एक नागरिक को अधिकार होता है अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस मानने के लिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारा डिमांड इलीगल है तो वो कानून पास करे और उसमें लिखा जाए कि कोई भी इंडिया में, कोई भी नागरिक इंडिया में सेपरेट स्टेट मांग सकता है सिवाय तिपरासा को। अगर तिपरासा मांगेगा तो वो इलीगल होगा, वरना इंडिया में कोई भी अलग राज्य मांग सकता है, वो उनका अधिकार है एक्सेप्ट फॉर तिपरासा। वो कानून पास कर दे, मैं डिमांड नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना कहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिन्ना कहा है। यही लोग को मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी शिबू सोरेन जिसने झारखंड लाया था उसको जिन्ना बोला? आपने कभी KCR राव जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसको कभी जिन्ना बोला? आपने कभी ND तिवारी जो पहला मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का उसको जिन्ना बोला? आपने कभी अजीत जोगी जो पहला मुख्यमंत्री था छत्तीसगढ़ का उसको जिन्ना बोला? नहीं। लेकिन जब एक तिपरासा डिमांड करता है तो आप उनको पाकिस्तानी के संग कंपेयर करते हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाकर कंपेयर करते हो। आपका जो थिंकिंग है वो गलत है, हमारा पोजीशन गलत नहीं है। अस्तबल में आपने देखा कितने लोग आए हैं और आपको लगता है कि ये सब बेवकूफ हैं, तो आप ही बेवकूफ है कि आपको लगता है कि लाख लाख आदमी आने के बाद ये सब बेवकूफ है। वी आर यूनाइटेड, वी आर फॉर थानसा एंड वी आर गोइंग टू वर्क फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड एंड आई एम अगेन टेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेटर त्रिपुरालैंड का सोल्यूशन चाहिए। आप हमें राइटिंग में इन्वाइट कीजिए, राइटिंग में लिखा जाएगा तभी हम बात करेंगे, वरना हम अकेला ही अपना संघर्ष आगे रखेंगे एंड वी फाइट द इलेक्शंस अलोन। इफ यू डोंट वांट टू गिव अस रिलीफ, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एंड टू फाइट फॉर एक्सिस्टेंस। Ever before in our history, salsaman mo haya ko boba simin mo hay Tanzania marino Tanzania joto kasa ko por kosam kare gena Hindu Christian Buddhist Muslim Sikh ya gai Tanzania ke joto no kaisa platform to tai gai sini borok do fo fisher no te nai thok khayani fixed kaisa fisher like lan bangai je bon samang homong tang to mani awro na dina khayu mu phayu ani kaisa amno bone look mane where there is Tanzania there is love, where there is Tanzania there is fellowship, where there is Tanzania there is respect. संसार से रेस्पेक्ट लाई हैं कि फ्यूचर से रेस्पेक्ट लाई महाराज से थानसन रेस्पेक्ट लाई से फ्यूचर में रेस्पेक्ट लाई थानसन इज माने प्लेटफॉर्म में नामा नाइ दमगे ना नाइ मने मगे आं जत्तो न कोइ नाइ जत्तो तिब्रासा रो आइबे सिदि ताबो खा खेग लाई ता दंसे दे आं जत्तो न कोइ नाइ सिबिएम फन खाइदि टीपीएफ फन खाइदि बीजेपी फन खाइदि आइबे सिदि तेवाइसे फाइदि जों थानसा के सिनि फ्यूचर न स्ट्रांग लाई के फिक्स्ड लाई so je tahu tong ni temu develop sini next generation untung kaisa kaham imang mantung kaisa kaham environment mantung omo no bela ke hambai mohra jate sin president no de jata no sang ano logar goi mohai ke kha thang sar goi ano yasak suman bang bela ke hambai और I want to give one. Tine TTRC Council forces on the last day hike Paithak Shalo, Cabinet Botoni, MTC hike BJP MTC Rock, Council Bobo Jolly Witom Pro, Tazaka and Gay or the basic right of Mania, Tazaya, Nay, Auction Javoi, or Peleka Council Bone.
নক তালুই দিনানি ইয়াপ্রি রমজাক্ষা হাটকুর জমিয়া রত্ন 17 লক্ষ টাকা নিম্ন রিজাইন দাও তিনি মিয়া যে 15 যে 3 দিন যে 3-4 দিন অধিবেশন তোমার মিয়া 3 দিন কেসার বড় তিনি ডেপুটি তিনি লিডার ন তিনি বিমল বাবু ন এমন ভাবে মানে তামি অপমান খাইকা তিনি বিমল বাবু তো যেন চাইয়া বিল সংশোধন খাই দিছি মিছি ন খাইমাকে খাইদি খাইমে একদম जों किसु किसु बिल जों जे संशोधन बागै जों बनो जों साइ रुका जों बिल नि कोनो विरोधी बुया ओ बिल ति आलोचना खाइमान नसि हाउस नि बायरङै थांदे न कुरिफाना जों सारगो विरोधी कुरिफाना जों सारगो हाउस नि बायरङै थांदे ओ माहायके बरो साउ जिनि मा बरम गोनां चेयरमैन पुजन साका कमल गलैनो नं जे ओ माहायके कक्ता सादि नि कक लाई थांगो चेयरमैन नि ककनो खानाया ओय कमल गलै एमन भाबे व्यक्तिगत भाबे चिनि डेपुटी लिडार नि चिनि बिमल बाबु न एमन भाबे जों लाचि फनुका आबो संविधान कैसा बंगम अब कैसे संविधान हाउस कैसे अपमान केबन हाके खाइमिया भारतवर्ष गणतंत्र देश विरोधी तंगनाय तेजारि बेस तंगनाय अपोजिशन तंगनाय किंतु विरोधी हिन जोंबो तो विरोधी फानो जों तो तिब्रासा हामग्राइनाय जों नायो जों एदिस उन्नयन जों नायो जों अंगाय मानो जों विरोधी किंतु जों एदिस हामग्राइनाय जों जत बिनो जों समर्थन करे किंतु बरनि जे व्यवहार व्यक्तिगत कैसे टार्गेट खाइमाने बिन आगे अमा आगे वो बहाय जिता खायो विभिन्न दफानो परै विभिन्न व्यक्तिगत भाबे बमा आक्रमण खायो आब्रो जों सामानि बनो जों नाका सान्दी ने ब्रं नाका चाइया आबनि बागै जों मुतिनि कक्ति साका ओ कक्ति सामानि परे ब्रं नाका सानांगो जों जों तिनि दुबो हाय जों बयकट मा खाइका আমাকে পার্টিকুলার বরকনো দা না ও পলিটিক্স যে বদল হিসাবে দে তাবো পলিটিক্স বদল হিসাবে তো পুরা পলিটিক্স বদল থাইজিয়া শিখু কক সারা নাংমানি কিন্তু পার্টিকুলার একজন নুং হিনে দমুরैनि जेबाबे साका अखरै थांनि हिने जेबाबे साका आबो बेलायनु चाइया आबो कासे संविधाननि कासे अपमान আচ্ছা অংখার থানি ছাপুর গেল আচক জায়গায় না না বাসাই থানা অখরে জানিবো সুম্বজা যেবাজাই তংমান সম অখরে বিধানি মেয়ের পয়সা অখরে পেকা বল সংবিধান কোন অধিকার করই একজন ইএম অপোজিশন বো এমডিসি সুংমা এমডিসি কোন বড় সংবিধান কোন অধিকার করই অখরে থানি হিন্নানি চেয়ারম্যান বুঝছেন যে অধিকার করই যে অখরে থানি জানে বসা বছর অখরে থানি হিন্নাই বড় নিশ্চয় নাইয়া তাবো এই কাউন্সিল প্রমাণ রক্ত যে বিল তো মানি কাউন্সিল যে বিল তো মানরত সমর্থন খাই जों बिल समर्थन बाकी 3 दिन जों समर्थन खायो একদিন जों বিরোধী খাইয়া সমর্থন খাইলে তো মহিনকানকে তাবো যে সমর্থন খাইমানো তিনি সালা পাইতে সালা যে বিল পাস খাজানা তো মানি আ জায়গা নরকনি মান থাই নরকনি যে দাবি তো মানি নরকনি ওয়াকাউট খাই থাও নাকে আবলো বাহাই जों तो बिल समर्थन खाइजाक बिन व्यवहारनि उपरि सिसं बिन प्रतिया बिन व्यवहारनि उपरि सिसं जों इएम को बकुरो समय चुनो बायरं थाना नौ बारिफान जों चिमान कोन सन आंनो सुमा नायो अब आइनो तो जों गुरिबान ब्रो आं हुनि सावंगा तो जों गुरिबान खाइतन ब्रो विरोधी बादे आं हुनि खाइतन जों वेलकाम जानो जों हामबाय जानो नाइदिसां एसोसिएशन लिडार हिसाब आरा ससियेल मिडिया विभिन्न चैनल এবং ইউটিউব চ্যানেল ফাইনারাও না বেলায় বেলায় কি হামবাই এবং আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে হয়তো বা অপোজিশন বেঞ্চ হইতে নরানো ফাঁকা হামবাই করবো আমরা জন্য প্রশ্ন খাইমানি পাবে ভারতবর্ষনি কয়েকটা গণতন্ত্র স্তম্ভ তো এডিসিবো কাইসা গণতন্ত্র নিয়ব অর বিরোধী বেঞ্চ এবং অপোজিশন বেঞ্চ সরকারনি অব ট্রেজারি বেঞ্চ যত অধিকার তো এবং সমস্ত বিল তিসানাই আপনি প্রশ্ন খাইকা সমস্ত বিল তিসানাই তৈরি চং সম্পূর্ণভাবে চং পক্ষপাতিত এবং চং সম্পূর্ণ সমর্থন খাই চং মনাই এডিসি এলাকানি বেকার রাউনো চং কর্মসংস্থান খাই এডিসি উন্নয়ন খাইনানি চং মনাই চিনি এডিসি আরো অধিক ক্ষমতা তবই না কারণ যেহেতু 25 বছর ওই এডিসি এলাকা ক্যান্সার হাই খাইয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে শুরু খাই চং উন্নয়ন থেকে শুরু খাই সমস্ত চং পিছিয়ে কারণ এই সরকার ফাইমানি পর থেকে চং বর্তমান সরকার এবং অপোজিশন বেঞ্চ মিলিয়ে চং অনেক উন্নয়ন খাইনানি চিনি কাইসা চিন্তাধারা তো মানে যেহেতু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তো মানে বিজেপি সরকার নাই উন্নয়ন বিজেপি নেরও কোনো বা কোনো চিন্তাধারা করে সিপিএম কংগ্রেস সাইকেলে চং সবকা সাথ সবকা বিকাশ যার কারণে এডিসি এলাকা প্রত্যেকটা জায়গা সরকারের কেন্দ্র প্রকল্প থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের প্রকল্প চং দালাও হারে কেন্দ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প চং প্রত্যেকটা জায়গা তুই লামা থেকে ব্যবস্থা খাই চং অবখলাই যিনি এম কমল কলই শাখা যে 25 বছরনি যে লামা করে কারণ 25 বছরনি লামা করে অব ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারনি দায়া 25 বছর তৈরি করে অব ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দায়া তাইলে আং তিনি প্রশ্ন খানে কমল কলই বাবু কি তিপ্রা মুথানি ইএম নাকি সিপিএম নি ইএম তিনি তিপ্রা মুথানি ইএম কে তিপ্রা মুথা সরকার দাবো বর্তমান এডিসি সরকার তো তাহলে উন্নয়ন খাইজানা বাইকি খাইনা অবনা সাদি কিন্তু 25 বছরনি লামা করে
ভিডিও ফুটেজ খাইয়ে তিনি ফটোকপি কারি আর সাজানায় কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কমল কলই বাবু যখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং কক ত্রিপুরানি সাংবাদিক এবং নিউজ চ্যানেলনি মালিক তংফুরু একংবাই হিঁই তিনি 3 দিন 4 দিন 10 ঘন্টা আনি অপোজিশন লিডারনি কক তিসাকা বড় আনি বিধানসভা কেন্দ্রনি কক বই একংবাই হিঁই তিনি রাংথাং চৌধুরীপাড়া হাজিরাই পাড়া করে যখন এই বিজেপি সরকার ফাইনালি পরে গাড়ি বাই থাঙে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত স্কট তুই প্রত্যেকটা পাড়া থুদাইলে এই লামা সব খেলায় কিন্তু অব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সিপিএম নাকি ত্রিপুরা মুথানি ইএম অব আদি আর প্রশ্ন কাজে এইসব কক সামনে কারণ অপোজিশন বেঞ্চনি কাইসা অধিকার দङ যিনি বিমল বাবু জেতা সানা অব যুক্তিযোগতার মাধ্যমে যেহেতু এগ্রিকালচারনি কাইসা যে जों অব বাজেট খাইকা এগ্রিকালচারনি বাজেট জুমিয়া কৃষক রনি বাবিছে অব বাজেট সুনাম জানাই আর তিনি অ এলাকাগো এমডিসি এমএলএ রাউনি যে ওয়াটার উন্নয়ন খাজানা বা খুংবাগন খাজানা আর প্রশ্নই ফাইয়া কাজে এইসব বিষয়টি চিনি বিমল বাবু সংবিধান এবং শিখ শিডিউল যেটা রুল তৈরি বিনি অব তৈরি কক থাকা কিন্তু ওরা কমল কলই বাবু যেইভাবে বন তুমি বা আমি অশালীন মন্তব্য বা অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার খাইকা অব কিন্তু जों মানে লামায়া जों যত কিছু সমর্থন খাইও এডিসি উন্নয়ন খাই जों তাবুকবো সাবো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারনো সাই এডিসিনো উন্নয়ন খাইনাই এডিসিনো রাং রিদি जों অব জ্বলন্ত প্রমাণ গতবার 28 কোটি টাকা রাং সামনে 1300 কোটি টাকা রাং রেখা ফাইনাই আবার রাং দিনাই जों প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত ফাইন্যান্স থেকে শুরু খাইয়ে जों পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে সমস্ত যে দপ্তরে जों রাং রিজাল্ট এগ্রিকালচার থেকে সমস্ত যে ওরা তথ্য সানায় অব সম্পূর্ণ বরণী বুয়া তথ্য যিনি যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তথ্য বরণী তথ্য মিল করে বরণী যে বাজেট খাই মানে ও বাজেট রেখাইকে আংশিও অব অযুক্তি বাজেট ও বাজেট কিন্তু যিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অবনা নায়িকানি খাইনে কাজে जों কয়নাই রিনানি বা কিন্তু অব সংশোধন খাইজানাই দরকার তিনি প্রশ্ন খাইনা নাইও जों এই যে অপোজিশন বেঞ্চও দङ যিনি সাজানাই অধিকার করি দিয়ে আর जों বাজেট বিষয়টি আলোচনা খাইজানাই কোনো দরকার করি দে যিনি ওরা সমস্ত বিল তৈরি সাজানাই কোনো দরকার করি দে কাজে যদিও কোনোখানে ত্রুটি ওখানকে সমস্ত বিরোধী এবং ট্রেজারি বেঞ্চ মিলাইও ও আইন সংশোধন খাইও ও বিল তিনি সংশোধন খাইজানাই দরকার কিন্তু অব কোনো কাউ করেই 25 বছরনি লামানি কাউ 25 বছরনি এই যে ওরা একদিন আগে আং থাকা যে হেলিকপ্টার ইএম রাং কেব কোনো এমডিসি কোনো ইএম কোনো চেয়ারম্যান কোনো মন্ত্রী নাম টার্গেট খাই কাউ ছাইয়া আং একমাত্র সাগো এডিসি নি যারা ইএম রা হেলিকপ্টার ইউজ খাই মানে ও রাং বরনি ফাই ব খাতে খরচ সংজাকা বরক সাকা যে অব মহারাজা যে ব্যক্তিগতভাবে রাং রেখা চিনার প্রমাণ তো তিনি ডেপুটি সিএম নি অফিস নি তিনি এমবিবি তিনি এয়ারপোর্ট নি যে সিকিউরিটি নো অ্যারেঞ্জ খানানি বা চিঠি মানে চিনার প্রমাণ তো কাজে যাই হোক সঙ্গ অবন বরক সাকা যেহেতু মহারাজা বা চিনি প্রদীপ কিশোর বাবু বুবাগরা যে অ্যারেঞ্জ খাইকা গেছে স্যাক্রিফাইস অবন আর কোনো প্রশ্নই খাইলিয়া চেয়ারম্যান যেহেতু সাকা जों স্যাক্রিফাইস চিনি সিএম সাকা কিন্তু ও কাউনা আবার রিপিট খাইয়ে চিনি কমল কলই বাবু ও দিন जों গাড়ি তামবা जों প্লেন পাইমানো হেলিকপ্টার পাইমানো অবস্থা জানি কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কাজে অবনি বাই जों সমস্ত বিল সংশোধন খাইনানি বাই जों দাবি খাইজা চিনি অব কোনো চিনি আর কোনো অ্যাকসেপ্টেড দইয়া जों আর অব খাইজাইয়া কোনো অব করে অবনি বাই जों ওয়াভট খাইকা বরাউনি বিল বরাউ রিথং রাজ্য সরকার যদিও বরাউনি বিল সত্যিকারী বিল লঙ্কাকে রাজ্য সরকার অব সমর্থন খাইনানি जों সমর্থন খাইনি অবনো কাউকে পাই থাকো তিনি সালত যে বিল 30,000 টাকা মানে 11 তারিখ তিনি 30,000 তিনি তো পাই থাক সালো যে বিল তুবু জাকা আর বিল তিনি নি সালনো ট্রেজারি বেঞ্চ তাই হে কে অপোজিশন বেঞ্চ তে বিল পাস খাজনা তো মানে अब बाहेराव তিনি नो ट्रेजारि बेंच नि खाते घरे इनके बरक तो हाने पास खाइ मानाय आबनो किन समर्थन दागनाय बरक तो साका जों करै फानो बरक चलियो जों करै फानो ट्रेजार बिरोधी बेंच करै फानो बरक खाइमानो नि साकलाय रा सिनि भिडियो फुटेज दङ सिनि रेकर्डिं दङ सब किछु दङ जे अपब्यवहार खाइमानि अशालीन मन्तब्य खाइमानि बरक এই যে কাইসা আং পয়লানো সাকা এডিসি কাইসা গণতন্ত্রনি কাইসা অব और যদিও চিনি গণতন্ত্রনি কোনো অব করে ইনকে ওর কোনো তজনে প্রশ্নইব করে আং মনে খাই অব এই যে এডিসি অধিবেশন চলে মানে অব ব্যক্তিগতভাবে একটা গার জোর ভাবে একটা অবখলাই চলে তো অব কোনো গণতন্ত্রনি অবহাই আং মনে খাইও অবখলাইলিয়া কারণ অবহাই লোকসভা তো অবহাই রাজ্যসভা তো খানানি সিমি চিনি বিধানসভা নির্বাচন অধিবেশন চলে নাই সমস্ত বিরোধী এবং যে রুল এন্ড বেঞ্চ মিলিলাইয়ে ওরা কাইসা আলোচনাও কিন্তু ওরা আলোচনা খাইজানাই পর্যন্ত চিনি অবকরি যেভাবে হুমকি যেভাবে একটা দমক অব একদম পুরা জোরপূর্বকভাবে ক্লাইও অবনচ সমর্থন ক্লাইমিয়া অব এডিসিনি যে কাউচাপ নুনো গণতন্ত্রনি যে রায়দাগ গণতন্ত্র নিয়ম নীতি অব বড় অবখলাইতো তারপরে চোঙর অবখলাই বড় অবখলাইতো তারপরে চোঙর
अब खालामनानै जों दिनै माइ आगामी दिनावबो चिनि अब अर अधिवेशन जों तंनाय तंया अब निश्चित हामबाय बांला बेसे আইনগত বা রাজ্যপালে মনোনীত আমরা সরকারি পক্ষ থেকে সরকারি পক্ষ স্বামী চাইয়ানি জানানি जोंसिले তাইনাই স্বামী কাংলা হনাই আন সরকারি পক্ষ তংনি কামা ini to bol di party ini sebab tin ke log out ni khai kan ni to rajapal ni ini to kanya ni to jotone ni tanai aba hai ni tanai ini স্বামী চাগলা বিরোধী বক্তরে আকো বক্তরে সামনে ত্রিপুরা চকলাই পুথুরি নোয়াজমে তিনি শান্তির বাজার ডিভিশনের দেবদার ও আমসেনি পূর্ব পিলাগ সমাজলাখা বসমি পুমাং চামনি পান্ডা ত্রিপুরা চকলাই পুথুরি নোয়াজমে তিনি শান্তির বাজার ডিভিশনের দেবদার ও আমসেনি পূর্ব পিলাগ সমাজলাখা বসমি পুমাং চামনি পান্ডা ও পানর ফাইমানচিকা ত্রিপুরা চকলাই পুথুরি আদং তেই ত্রিপুরা দফারি নারাং পরমগোরাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা তে মানজাখা ত্রিপুরা চকলাই পুথুরি আদং সজেন্দ্র ত্রিপুরা সম্মানী ত্রিপুরা পূর্ণ ত্রিপুরা লতা মোহন ত্রিপুরা নকালী পুবুলি আদং রাও তিনি কথা পানরি বিশিংতি দেবদারনি পূর্ব পিলাগো কাশা কমিটি ও খাজাকা কমিটিনি বরমগোনাং লতা মোহন ত্রিপুরা ন পুমাং হিনি কোশিশ রাখা কক্সবাজার থানি নারখা ত্রিপুরা চকলাই পুথুনি আদং পূর্ণ ত্রিপুরা ইয়াগুলো ত্রিপুরা চকলাই পুথুতে ত্রিপুরা দফানি নারাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা বকক শাখা বকক শাখা আবুনি মা ফারক সেরাইদন কাহকে নাইকলা উথুর হিনে আবুনি ইয়াগুলো কংধারকা সজেন্দ্র ত্রিপুরা ব ত্রিপুরা চকলাই পুথু রাজনৈতিক বাই করুমজা করে ধর্ম বাই করুমজা করে নং যে কোনো ধর্ম হোক খাইদি সিনি হোক নব করে যে কোনো রাজনৈতিক দল খাইদি তবে একটা কক চং ত্রিপুরা 24টা দফায় যে চং ত্রিপুরা এই ত্রিপুরা চং বাকসাংনি নাংনাই থাইনসাংনি নাংনাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে 2009 সাল যে সেন্সাস মোতাবেক চং 2.5 লক্ষ তম হ্যাঁ কমিউনিটি হিসাবে সঙ্গে আর একটু বেশি যা বর্মারোগ্য ত্রিপুরা কমিউনিটি সে সুন্দর ছিল এরপরে শুধু ত্রিপুরা 2.5 লক্ষ তার প্রায় 3 লক্ষর কাছাকাছি থাকবে না এই বোতার সঙ্গে যিনি ত্রিপুরা সদস্য ত্রিপুরা গতঙ্গ ত্রিপুরা চিনি বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম রগত খাগড়া সরিয়ে তঙ্গ মিজোরাম চিনি ত্রিপুরা তঙ্গ মাগের জেলায় আসাম তঙ্গ সে হাইলাকান্দি পাথরকান্দি দ্বারো এমন চিনি আর অন্যান্য রাজ্য তোমার সঙ্গে থাকবো খোঁজ খবর বলো লাগে তুমি চিনি ত্রিপুরার সংখ্যা কাবাং তো এই ত্রিপুরা চৌলে বছর একমাত্র চিনি যে কামাগে থামাই চিনি কানমং চমং চামং রাচামং মুসলিমং মাসামং এবং শিক্ষা দীক্ষা করে অবনতি সানাই ভাবেই সে ত্রিপুরা চৌলে বছর 1989 সাল থেকে তা পর্যন্ত তলো খাইছেন কামাই দঙ্গ রাসমারাগা নাইখালিসুম নঙ্গ যে আগে থেকে যে 184-85 জন রাজা যে রাজ্য তো খাই থামানি সিনি ত্রিপুরা রকম আগেব ত্রিপুরা সুন তাকব ত্রিপুরা সে চন্দ্র বুধ দুর্য যজাতি সে দৈত্য নিবাসালা সেই ত্রিপুর ত্রিলোচন থেকে শুরু খাইয়েছ ওই সময় যে ত্রিপুর যখন রাজ্য তো খায় ওই সময় বিনি যে প্রজাগণ বিনি যে বড় নাই বজত ত্রিপুরা ওই সময় সে কিছু কাব্য ত্রিপুরা তম সেই সুবাদে চীনে একটা কৃষ্টি কালচার সব কিছু তঙ্গ চীনের কোক তঙ্গ শুন কাব্য বড় সাকামিয়া সেই মোতাবেক চীনে যে কোনো পাড়ার কোনো যদি বেজালং খাই খেলায় ওয়ালাই খেলায় বুড়াই খেলায় তবলাই খেলায় অবন্য সমস্যার সমাধান খাই নাই পারানি সেই রুয়াজানি লোকের সমত সে দাবেন কারবাড়ি অবতরতম সিংহবরা সিংহকরা হ্যাঁ পিয়াদা মৈসিং হিলিতম হ্যাঁ অবতে খেয়ে চৌ পারাগ ওয়ালাই সুলাই বোলাই তবলাই আমাকে সেই ব্যবস্থাটা চৌ খাই অবতে পাশাপাশি যদি অনুবার সে রুয়াজানি যে বিচারনা যদি পছন্দ খেলা বা চাঁদের অংহাই গেলায় ব প্রমাণী দ্বারা থামানো এই সে প্রমাণ কাম সে প্রমাণী লোক গণ সহযোগিতা খাই নাই বিলি টাইমাং রক্তঙ্গ এবং একটা পরিষদঙ্গ 10-12 জন জমিতে দিয়ে প্রমাণী বিচারও যদি সুবিধা নিয়ে খেলায় যদি বিচার কাইসা মানিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত চিনি শেষ বিচারক সে নারায়ণ দ্বারা থাকে সে বিচার শেষ খাইমা নাই অবনের পাশাপাশি চৌমার কামানো
বিচার হচ্ছে যে পাড়ানি যে রোয়া জানা তাবো जों जुदि मानिया हिंगलाय बिनि दफारथ मानिगल अबलगे जों मानिनो नांनाय रुवाजानो मानिनो नांनाय पवननो मानिनो नांनाय नारायणनो मानिनो नांनाय अबलो सिनि अबतामनाय परिचय वानसार मनायदि बौनि जे पुरोहित माने बौनि जे ठाकुर जे ब्राह्मणनि कर्तव्य मते बचलियो थुइकाले तामा खाइनि नां साराय आसे खाले तामा खाइनि नां बाइके काइले बारे बौनि कौनि मते संग पुरोहितनि कौनि मते हो ठीक সেরকম ভাবে চঙ্গ চিনি যে ত্রিপুরা দফারত আসাই খেলায় তামা খেলায় অবশ্যই সিনানি নাংনাই এবং চিনি বাসা প্রতিরঙ্গ সারানি নাংনাই যে কোনো তার চারারঙ্গ সন্ধি যারা কলেজ করি ভাইকে আবার আম যে মধ্যে চারাই চাকরি খাইও পাবো বরং শুনে আঙ্গ হতো সিয়া পরিষ্কার চারাই আসাই খেলে শুন তামা খাইনি নাই অমথায় কালে খেলে তামা খাইনি নাই হ্যাঁ এরপরে কাইলে বেরিয়ে শুন তামা খায় বারে বারে খাইছুন লালাই ও সিস্টেম সিনানি নাংনাই চারাইরঙ্গবো শুন সাগৈ বুঝাইনি নাংনাই এই সে ত্রিপুরা চলে উঠে সামান্য দামে দেবো ত্রিপুরা চলে উঠে শুধু অবনও তাই না সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরার কোন জায়গা যদি সমস্যা কালাইতে গেলায় ত্রিপুরা চলে উঠো আগাই থাকবো সেই ত্রিপুরা চলে উঠো আরো কারা খাইনানি ভাবে जों চিনি শিক্ষা বদল বানখা ভরি বদল বানখা ছাত্র সংগঠন বানখা চিনি বিচার ব্যবস্থা পাওয়া তার মানে একটা নতুন একটা মত তাহলে থাকালে পালা নাঙ্গো সেই পালা চিন্তাবো পরিপূর্ণতা অঙ্গার তো তারপর বহুরকমার ফারক চিনি যে কানুন সুমল সুমালা নাই চিনি কর্ম সারানি তারা চিনি কক ত্রিপুরা কক जों কেন নাচি তাই অবশ্যই ভাবে গর্ব আরো রঞ্জক কি যে जों আনক নাইতো খাকো ফাদুন এইভাবে যে 24টা ক্লেম নেই অবলো 3 বছর মধ্যে সময় যাবো রাস্তা রসুন লাগাইও আনক নাইতো খাকো বইলেই ও বিষয়টা যাতে উন্নতি কারণ जों আনক নাইতো খাকো ফাদুন যেবো হিন্দি जों তরমা মাসানি বাসাসে অবলো তোমা মাসানি বাসা কেবা কাসা কেবা কুফু কেবা কর্ম অবশ্যই মারা নাই আরো মূল্যবচির মধ্যে রাজনৈতিক দিয়ে বুড়াইও তগলাইও রাজনৈতিক নিজের ফায়দারি ভাগে খাই দিই কিন্তু ত্রিপুরারও তা বুড়াই দিই আইপিএফ ত্রিপুরা খাইতো ত্রিপুরা মোটা খাইতো সিপিএম খাইতো বিজেপি খাইতো কংগ্রেস খাইতো ফায়দারি ভাগেই খাই দিই ফায়দা বাড়ায় পারাগো যদি কংগ্রেস নেতা বটন করে মোথারি নেতা বটন করে আইপিএফ বটন করে সিপিএম নেতা যত মিলিয়েছে কক সালাইয়ে পারানি এলাকা না বাইকে পারানি রাস্তা না বাইকে গাম খাই দেয় পারানি স্কুল বাইকে চুন গাম খাই দিশা মানাই হ্যাঁ পারাগো বাইকে শৃঙ্খলা খাই নাই পারাগো যাতে পারানি চারো কাবু মূল্যের যে ইঞ্জেকশন লাগো ট্যাবলেট চাগো মোট কথা ড্রাগ চন্দ্রঙ্গর বলাই তোগাই অবলক্ষণ বাইকে কন্ট্রোল খাই নাই অবশেষে সব রাজনৈতিক দলীয় নেতার সালাইয়েই গাম খাইয়েই চিনি ত্রিপুরা দফানা जों মাতি সানাই এবার जों সাময় মাতাং নাই বাইকে চিনি ত্রিপুরা দফানা जों সাময় নাংনাই जों সাময় মাতাং নাই যে পরিবার নিয়ে চালাই রক লেখা পড়িয়া অর্ধেক পড়িয়া অবলম্বন जों মা সালাই নাই পারাগা जों মা সালাই নাই পারাগা একটা যে কোনো বড় বিরাট খাইব অসুস্থ হয়ে থাকা রোগী হয়ে থাকা বলো তামা খাইয়ে ডাক্তার তালাঙ্গাই হাসপাতাল তালাঙ্গাই বলো जों তামা খাই গাম খাই তি ফেমা নাই এই অবল जों যত মা সুবলাই নাই অবশ্যই সুবলাই বুথু চিনি সুবলাই বুথুন দ্বারা অনেক কিছু বড় মাননানি মুসুগো কিন্তু মাননানি থাকলে চিনি দ্বারা বড়ি রাং নং আং সুবা খালিছে রাং তো নাই ওইজন দিকে চিনি কমতি দङ অন্যান্য দফায় দেখালে जों ওইজন দিকে जों তলার কালেকার जों রাং পয়সা রলাইয়া অবলিভাগে जों সিদ্ধান্ত লাজাক চিনি নানা নিরো ছাত্রাই নাই প্রত্যেক পরিবার যদি আর চিনি যে 3 লক্ষ বড় দङ 3 লক্ষ যদি রাং খরচা খাই রাখাই তাহলে চিনি রাং বসে সবাই 3 লক্ষ রাং সবাই নেই সে রাঙে শুধু আমার খাই মানে जों অনেক কিছু খাই মানে অনেক কিছু চিনি খাই জানাই দङ বিনি দফানি তাবো রাসামন মুসলমান কেসে কারিও দङ চিনি ত্রিপুরা করি তাই সে যে রাসামন খানা খা অব যদি जों ভিডিও খাইমা গালাই রেকর্ডিং খাইলা মা খাই গালাই অব চিনি ত্রিপুরা দফানি जों উজ্জ্বল অংখামন আমাকে থামলো সে বাসি খরং খাইয়েছেন রাসামন খাইয়া
sini rasamung onek to kuli bidesi thamale rasamung rok Khelengbar bawa ni rasamung rok ওই যে খেলেঙ্গা বাবা বিপুল মাউনি থামালি রক খুরু বিপুল মাউনি থামালি রক অন্তর সিনি তো খুমবইনি কারা করক সিন্দার তো এই যে বুড়াসা বুড়া থাকাইনানি সেরকম সিনি কারা করতো আরো করতো সিনি অন্তর কামাই থাকা অবলসন তিসাই লাগাই নাঙাই অবনো তিসাই লাগানোর বাগে সিনি একটা দল তো রাইটার্স ফ্রম সুইকরণ সারা তাবক বনো তিসাই তো যেমন কমলি লোক সাথে অপরাধ করেছি যে চানাই তাথু বুঝনাই রসম হকাই বলো ইবটি কো পনাই তো ইয়াপাই খরসা হেমকালাই রাই ইয়াপাই খনি তোরা থাঙ্গি হিনি অন্ত কর সিনে তো কব তারা কামল থাকা অবনত তিসানানি বাগাই ত্রিপুরা চৌলে তো সামুকাঙ্গ অবনি বাগাই নঙ্গি দ্বারা সঙ্গ সহযোগিতা নাই নবচন সুবাদে সঙ্গ নব সুবা নাই হিন্দু আর কেছেন বউ মনমোহন আর কেছেন বউ শচীন্দ্র ব চিনি কগিয়া ব চিনি বুমুঙিয়া ngai toma bo actually so unthai chini tipra kobai bunglar di to basa butoi su thai unglai su nai toma unai chini ro tabo jemona ang masa tripura je kwai phang hinjal teman bagai bo kwai tung bono bte bomu o tabo buruni brimphang tuman gai bortoli phajaka thaichu phang tuman gai amtoli phajaka tung bono bte gose bini bagai chini jaga ni bomu no tabo chung ma khane tabo chung dorbar khai dungo je sarkar ni orobo jemon taklai gonda sora tomano gonda tisa khlai sarkar bagai ঘোষণা খাইয়া তাই কিসে কয় আথরমুড়া পাহাড় তোমানো বনো হাচু বেরেম nei হাজাকা সরকারি ভাবে বে chung jini jaga no chung ma khainai jemon naidi buni dofaro dalung ro ba miju ro ba boni bumung tamo bumung boni लाल थांगवाला जुराम थांगा लाल देंगा उते बुमुं बन बौतमा ख्रिस्टान किंतु बसा बुतै बनि बुमुं न मिजुरावनो काइसेबो खानांगला जन फिलिप क्रिस्टोफार डेविड कारण तमो ब ख्रिस्टान बो बनि क बनि कामु ब खिबिया जों तिप्रा सारलाय तमाला बुमुंगलाय ख्रिस्टान उखला बुमुं जेनिफार क्रिस्टोफार डेविड उते बुमुं फाव कारण जों तिब्रा कौबाय दिनै बुमुंनो जों लारथाय दरकार जों जेमन हिन्दु वीरेन्द्र आनिबुंबो वीरेन्द्र उन्थाया जों तिब्रा कौबाय मा खालायनाय जेमन चैतन्य महाप्रभु राव जहन अंगा मणिपुरी राव मणिबुं तामनाय दि अनुबाम निबुंबाम इबांग हाकि जे बुं सिकांथे मणिबुं दुरेन्द्र सिंह आरायसो ब्रक उथि खालायो ngai जों बिनि बागै दिनै कगनो जों तिब्रा बुंबाय लारदि तमा सारिक बा सामप्लि सियारि तियारि बायथा गुबै गोथार अबदि बुं मालानाय जों चिनि तिब्रा कौबाय चिनि बुं लारियाखाय जों जना इदातो ओ ताबुक से जिराने हिमानो इदातो बांगाली जायगा हिजा दङ कारण बनि कौबाय जों जलाइबारि तमा उंबो जला दंमोन बागदुंगा आं थिक सेमिया नगदो सिनाय এই যে যার যার বুমুনো নিজে বুমু বাই মালা রংনাই লারিয়া খায় 100 বছর পরে 200 বছর পরে খায় ব বুইনি হিনি সিনি জানাই বিনি বাই আं ननो কাইসা কौ साना मुसो जों तमाला इरो तबो लक्ष्मी पूजा हंगलाय लक्ष्मी पूजा हिन सालेले लक्ष्मी पूजा ता हिंदी लक्ष्मी पूजा बा आनी कौगिया तमा हिंताय माइलुंगमा खुलुंगमा हिंताय तिबुंगमा हिंताय बरो तमार लांगलाय गंगा पूजा हिन साले गंगा पूजा या तिबुमा मताय चंगनाय ए वाथब रो लामप्रा रो ब चंग उन्थाय अरो तासदि ओ बुइनि कौबाय जों तमाखलाय ओ हातुसका चंग मताय रखाय जों तमाखलाय सुकुनराय मुकुनराय हिनो ओइ ब सुकुन मुकुनराय मन्दिर खाय जों तमगा शिवबारि हिंचला हा महादेव बारि हिंचला हा ब चिनि कौगिया चिनि कौ सुब्राय बा जों सुकुनराय मुकुनराय ओ बुमुराव मा फानाय ब जों बनो दिनै मतायनो निनि कौनो नों सिमा सानाय बै फाये वानि कौ फाय साफायखलाय जों बनो खातङै लाङो अ जिनिसतानो जों मा बुङो जों बिनि बाय कुनो वालिथाय सुलायथे ख्रै हा जे बरौनि हा ख्रै बिनि नक्थाय ख्रैखलाय बिनि मोंसाबो ख्रै हा ख्रै इंग्लाय दिनि
नोकथायख्रै इंग्लाय नों निनि चामुंबो प्लक्सिनाय निनि कामुंबो प्लक्सिनाय निनि चामुं मुसुइमुंबो प्लक्सिनाय नों नोकथायख्रै बोर थाङो नोक हर इंग्लाय बोरनाय तावनि फाबो साल साबलम ब्राया थाइफुं फां फायै थुपाय बनि नोकथाय दं निनि नोकथायख्रै इंग्लाय नों बोर दंनाय बिनबो ताकुरा बुकुराव जगा न सिनि दि ताबो ओ जे जों ताबो आगिनि हाय राजा आमल दंहा जेरफा बुलुंकुथौ जेरफा थां ब्रायदि बा इरे नोकथाय तांखा खालि इरे दंहा ओ जगा थाङा ताव बुति करिखा जों बनो वांसुथाय दरकार जगा न आथामो तिनि जे जगा तंनाय रंनो न कुनु दिनो ये ताफादि जगा फाकलाय नों निनि बसाबते सुखथेनो ओं मांला बिन बागै ताकुरा बुकुराव जगा ताफादि जगा फाना गलायखाय निनि ताकु बुकुनो फादि निनि बंश आथायनो फादि बेनि यागो जगा ताकलाय दि ताब इ अवस्था जों जगा न मुत्य मालारनाय एबं नवनि आरो जगा तंग ताबुरुंगि तिनि अरनि उमानि जगा दं हाथाय खबमा ब साइ दं इ हाथाय आनि साइ दं बुलुंकुथौ खाना सरकार ब फाये बा आर कैसा सरकार ब फाये बन कलोनी आसुर फैनाय नोंसाना आनि जगा निनि ब खास जगा नों किन्तु मारगला बनो निनि खास जगा फाबो जुर जगा फाबो नों बनो थाइचौ थाइफुं थालि जे फालिते विशेष करा थाइचौ थाइफुं कायदि नों सामानाय म आनि आचु कायलंमानि जगा इमा आफा कायलंमानि थाइफुं सरबो एलाकानि बरबो हिनाय म नारकिया कायलंमानि फनासो कायो बिनि बुजुसो कायो बनो नों कक सानाय निनि आइनो नों कासंनानि तंनाय बुलुं गोथां म आगे हौसामनि बुलुं गोथां नों आनि हिनलाय नों कासलारुमिया बिनि बागै नावनि र जे चिनि सेना मोहन कयफंनि अरनि हइते जे लामा थांनाय मग्रो फाइ दखल खाइ दंफायो नाव थांलाय नुनो जारा नवनिर तिफ्रा एरिया उंसे किन्तु जगा सैजा नवनिर आने साइमानो वानजेराव बे जगा सैजा नों दखल खाइया हाथाय जगा फाइबो दखल खाइ इटा आमार जगा के ना कियर तुम्हार जगा तुम्हार की प्रमाण कागज पत्र करे आर बागै जगा एक फुटाबो खिलाइता तुंगदि जगा मांगना खिलाइता तुंगनि थाइचौ थाइफुंबो काइ दखल खाइदि एबं ओ चासबास खाइनानबो जों मा सोंताय इ जिनिसगुला जों मालार जाय जों बोनो जुदि लारिया हंलाय जों हा न कमानाय बचिनि इ जिनिसता हानि कृषि कास जों जे तांचामनि आगिनि हाय तांचामनि बाय हुया आगे हौ पैसा खलाय मै थाय हौ दायो थाइचौ ए दि मै गथं मानो हु मानो स्पिं मानो अनेक फसल मानो माइ मानो किन्तु ताबो दिन करिखा हुक मालिया ताबो जों तुमा तो जमिनो फाइका जमिन खाइपुरो तिनि कतगुला चिन्ता माखलाय जाय बाके फसल माथाय ननि साउथ त्रिपुरा दे बा इजां दक्षिण त्रिपुरा आं शान्ति बाजार 4 बছর बैंक मैनेजर खाइ थांजा ग्रामीण बैंक आं साइमानो इ एलाकानि बरो इ जगाओ खाइपुरो मै गथं खाइना नांनायसो आलु कानि काइसा गायख्लाय बिसों मा न आनि साइ न बिसिसियो आलु माकेनाय तिनि व्यवस्था माखलायनाय इ गुना जों आधुनिक माने केताल जे अंग ताबुनि तुंबाय बाक्सा नों मैथाय माकेनाय आं ताइसिन सामानि भाबुकु को अंग ताइ जों आगिनि खिबे ताबुनि नों फुलकबि बादाकबि कायदि नों केजियो ताबु पाबो 40 टाका 50 टाका मान केजि गे जों बनो माखलायनाय तिनि कृषि पद्धति आगिनि तांति चामानि जों बनो मासलायनाय बसलायाखलाय जों बनो खाइमिया ताइ कैसे काउंगदे मोहन त्रिपुरा मनमोहन त्रिपुरा रकन्य त्रिपुरा बसंत त्रिपुरा फाय मानजा खाइजाक सुबलाय बुथनि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि दा सानमणि एवं शांति बाजार विभागनि त्रिपुरा सुबलाय बुथनि सेक्रेटारि आरो अन्यान्य सदस्य छात्र संगठननि टीएसबीनि सेराव गरतंगा एवं अपारानि अपरा चाकरा मा भारत जतन आनि बाखाबाई हामलाय रगो कक सानाय बोलते नब्बई लक्ष जाव ककनो शेयर खालायलायनाय जे त्रिपुरा सुबलाय दाम रिजा गाबोमा बिसादर थानाय सामाजिक बिसादर थानाय जों रजा बरना दाम रिया जे पारानि माथो बरा सुवाल मोनाय माइखाम मोनाय तास मोनाय बाजि मोनाय आं नंगौ खमा साना सुवाल माइखाम मोनाय आंबो लोगो बिनि कारणे आंबो लोगो किन्तु आरखा तालुंनि बिनि बागै
आं तीन अनुरोध खालामनाय उन्नत जीवन बराबर बिसार व्यवस्था ना एकदम एमन भावे कोखाय खैयो सिनि रवाजा पमारना आरो दामरिया काजे जों सिनि रवाजा सिनि पमांगा जों दामरियालाय सोरलाय ए मुनो दामर फैनाय बेनि जार मखो फै दामर फैया रियां फै दामर फैया देरुमा जमा तेरो फै दामर फैया सागमानो फै दामर फैया कुनो रास कम्युनिटी दल फैयो सम्प्रदाय फैयो सिनि रवाजा पमांगा दामरिया सिनि रवाजा पमांगा जों दाम मारनाय सिनि रवाजा पमांगा जों सम्मान थाय आजके रवाजा सुलभ पारानि रवाजाया बो सारा त्रिपुरा राज्यनि रवाजा त्रिपुरा दफा 24 खान दफानि बो रवाजा ठीक आज के जेता प्रमाण किने छी प्रमाण कथा जों दादा पके प्रमाण जों रेस्पेक्ट मारनाय বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন अवेयरनेस जों प्रमाण जों रेस्पेक्ट मारनाय प्रमाण थाना से सो के खबर को सो के क्या प्रमाण से खुलमा ई जिनिसला जों मासना आकरो बुखो मारा ई जिनिसला जों जुदि गावनि से सामलायनाय जिनि जे जेनारेशन फैनाय बर्तमान सिनाय जेराव जेराव लेखाफोर फैनाय बर्तमान सिनाय সে প্রমাণী প্রথা সে রোজানি প্রথা তামা সে বিনি নীতি নীতি তামা প্রমাণী সে নারায়ণী রীতি নীতি তামা বিনা আদর্শ তামা বিনি নাসিংনা তামা বলে যদি সে যদি সাইত মারনি আলা সে জীবনে কে বৃথা মতে না কে দুঃখ মতে না তারপরে দুঃখ না কাজে যিনি প্রমাণ যিনি রোজানা সঙ্গে রেসপেক্ট মারনায় যিনি রোজা যিনি প্রমাণের সঙ্গে সম্মান মারনায় যিনি রোজা যিনি প্রমাণের সঙ্গে বরং মারনায় जों বরং থানে জেফাংতন খাইলি কফাংতন খলানি সিলে পাংতন sini ruasa sini pomang sini taiman sini chaudhry sini karbari sini dewan जों उनो जों मासनाय जों जरखलाय मासनाय बिनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यनि जों सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेशन जों सारा जातिनि साला अन्य जत दफानि सालाय जों वहा सेकेन्ड पपुलेशन से जायगा बासागै जिनि समाजनि रीति नीति प्रथा एकटु तलाक लाजा काजे बुनो तिसानि बागै शुद्ध आजके इ प्रमाणनिया तिनि लतारा प्रमाणनिया न जतनि सहयोगिता नाङो बिनि बागै आं हायनो हाय अनुरोध खालामनानै कालम लराय थाया तिनि फाइनाय नारवायर विशेष खालाय जतन खाकाम हामाय आफारो माइमि संनाय থেকে শুরু খালাय যারা আজকে ই প্রমাণ ই দংরা পছন্দে রাং ফিচার যারা সবরায়नाय বরংনাनै খাকাম ত্রিপুরা সবরায় বিতনে খাকাম হামদমা সিবাই आफारो যিনি वानसके तिनिनि सिने तिनि शान्ति बाजार साब डिभिजन जों प्रत्येक प्रमाण राजानि भूमिजों लिस्ट रजा ताबो कताल खाखिना आरो लिस्ट होनाय सिनि कताल प्रमाणनि बागै बिनि बागै पूरा शान्ति बाजार तिनि रवाजा प्रमाण रनो जन निमंत्रण फाजा किन्तु विभिन्न कारणे फायना दिया जे फानियो फाया दिना जे फानिया नुवा हायना हाय मा जत्तन हामजमा खुलमा सिबाय जाफारो आनि करमनि इरमुथा त्रिपुरा सुलायखौ रम प्रमाण काउन्सिल ताइमान काउन्सिल रवाजा काउन्सिल एवं जिनि सर्बाधिक नारायण काउन्सिल आयोग तागिंगे बाबू सनिया तागिंगे आसार मासने कुथुबा रखियोय बारे नो सुसो मालिबा ए खानगरा दे बाबू नो दे आसी मा आननि आसिबारा लागोय ओ कोइसान दिनो गो रखि पतरा कुआता पोके कांगने कोई पान खानांगरा दे लखियो आनि बो करातमना आनि कुतुबा तमना खानांगरा दे लखियो सानिरं खाय खानारि सानिरं खाय खुंगि तलाया दिने कोया दीपो चुखुने सालगामो शुक्रबखुनि दिनगामो आइजु कोसुनो तंजरा सारि समानि सुइजुला आनि यंगे बासला लखि Abram Nishimi, Premanton Report, Strang Jati. Tiene que comprar un poco más, no le compro cosas, no le voy a traer a la Strang Jati.